Hello po guys. Share ko lang po ulit itong niluto ko pong chop suey. Ayan po. Kaya lang po kulang-kulang po ako. Meron lang po akong repolyo, carrots, bagu beans, yan. Tapos sayote, yan po. Tapos ang hinalo ko lang po guys is giniling na lang po. Yan oh. Yan. Kulang po kasi sa budget. Yan, saka pasensya na po kayo kung medyo parang na-overcook. Dapat po yan. Mas masarap kung half-cook para crunchy. Kaso ayaw po ng mga anak ko ng half-cook. Kaya ganyan lang po. Lutong bahay. Yan. Bali, ito po pala yung ginamit kong giniling. Yan guys. Oh, yan. Yan. Hinati ko lang po yan. Kasi may gagawin po ako dyan. Gagawin ko pong lumpiang Shanghai. Yan. Mamaya. Yan po guys. Share ko lang po. Chop suey. Kain po tayo guys. Thank you for watching guys.